वज़ीर ख़ारिजा का मशरक़ वस्ती का दौरा, गज़ा मंसूबे के अलावा अमरीका सऊदी अरब और ख़ित्ते की दीगर ताकतों से किन मामलात पर ताउन चाहता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन इंडेक्स पर पाकिस्तान की रैंकिंग मज़ीद कम क्यों हो गई। और व्यू 360 में शामिल करेंगे कुछ आलमी खबरें। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं फाइज़ा बुखारी। उर्दन के वली अहद अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिनमें फ़लस्तीनी इलाकों में ताज़ा तरीन पेशरफ्त, गज़ा की पट्टी में जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद की कोशिशें, यरगमालों और नज़रबंद अफराद के तबादले और इमदाद की रसाई जैसे मौज़ूआत शामिल थे। दोनों ममालिक फ़लस्तीनियों को बेघर किए बगैर गज़ा की तामीर नौ के मंसूबे पर काम जारी रखे हुए हैं। उर्दन के वली अहद ऐसे वक्त पर दौरा कर रहे हैं जब उनके वालिद शाह अब्दुल्ला ने गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। मिस्र 27 फरवरी को अरब सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा और वो अरब ममालिक के साथ मिलकर सदर ट्रंप के गज़ा से फ़लस्तीनियों को दूसरे मुल्क मुंतकिल करने के मुजव्वज़ा मंसूबे के जवाब में कोई हल तजवीज़ करेगा। मिस्र और उर्दन गज़ा के रिहायशियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करने की मुखालिफत करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इतवार को देर गए मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़ाबी पहुँचे। अरब अमारात की बैनुल अक़वामी ताउन की वज़ीर ममलिकत रीम अल हाशमी ने ज़ेलेंस्की और खातून अव्वल ओलेना ज़ेलेंस्की का एयरपोर्ट पर खैर मक़दम किया। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम नेटवर्क पर एक बयान में कहा कि इस दौरे का मकसद रूसी कैद से मज़ीद यूक्रेनी बाशिंदों की रिहाई है। मुत्तहिदा अरब अमारात कीव और मॉस्को के दरमियान कैदियों के तबादले में एक सालिस के तौर पर अहम किरदार अदा करता है। यूक्रेन के सदर बुध के रोज़ अहम मुलाकातों के लिए रियाज़ पहुँचेंगे। अमेरिका की रियासतों मेन, वर्मोंट, केंटकी, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, मिशिगन, कोलोराडो, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा को बर्फबारी और शदीद सर्दी का सामना है। मौसमी हालात की वजह से मुल्क में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें से 8 अमवात केंटकी में हुई, जबकि शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। बर्फबारी की वजह से शाहराहों पर बर्फ की तह जम गई है, जिसकी वजह से शहरियों को ड्राइविंग में दुश्वारी का सामना है। महकमा मौसमियात ने पीर और मंगल को शदीद सर्दी की वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत -40 से -45 डिग्री तक रहने का अंदेशा है। ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो के साहिल की एक ड्रोन फुटेज में दिखाया गया है कि गर्मी की शिद्दत से निजात पाने के लिए हज़ारों शहरी शहर के साहिल पर जमा हुए। रियो डी जनेरो में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन महसूस होने वाली गर्मी की हिद्दत 38 डिग्री सेल्सियस थी। साहिल समंदर पर जाने वाले अफराद को छतरियों के नीचे आराम करते और समंदर में तैराकी करते देखा गया। रियो डी जनेरो की इंतजामिया को मौसम गर्मा के दौरान खतरनाक हद तक ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस ऐसे अफराद की देखभाल करना पड़ती है जिन्हें गर्मी की वजह से खतरे का सामना होता है। इनमें बूढ़े, बच्चे, हामला ख़वातीन और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद शामिल हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो अपना ओहदा संभालने के बाद इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और सऊदी अरब के पहले दौरे पर हैं और सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जिसके बाद वो मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी करेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब सऊदी अरब ने कहा है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान किसी मुमकिना मुलाकात की मेज़बानी करने के लिए बखुशी तैयार है। ये दौरा इसलिए भी अहम है कि सऊदी अरब जुमेरात से अरब ममालिक का एक सरबराही इजलास मुनक़िद कर रहा है, जिसमें गज़ा की तामीर नौ के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्वज़ा करदा मंसूबे के मुतबादिल पर बातचीत होगी। इस इजलास में मिस्र, उर्दन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमा शरीक होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दौरे पर बात करते हैं असदुल्ला खालिद से, जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। असद, मार्को रूबियो का वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से मशरिक़ वस्ती का पहला दौरा है। वो इतवार को इसराइल में थे। उनकी वज़ीर आज़म नेतन्याहू से किन मामलात पर बातचीत हुई? मार्को रूबियो का पहला दौरा था मशरिक़ वस्ती का, जिस तरह से आपने बताया 15 से 18 फरवरी 3 दिन का दौरा था, जिसमें से वो संडे को कल जो है वो अपना दौरा कंप्लीट करके आज जो है वो रियाद पहुँचे हैं।
مارکو روبیو کی جو اسرائیل میں حکام سے ملاقاتیں ہوئیں اور نتنیاہو کے ساتھ ان کی ایک جوائنٹ پریسر بھی تھا جس میں مینلی حماس کا خاتمہ جو ہے اس کا انہوں نے کہا کہ حماس کا خاتمہ ضروری ہے اور حماس کی موجودگی تک جو اسرائیل میں انہوں نے بیان دیا حماس کی موجودگی تک جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو سکتا اس خطے میں. سو وہ سب سے بڑی سٹیٹمنٹ تھی. اس کے بعد مارکو روبیو نے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں نتنیاہو ان کے ساتھ ملاقاتوں میں غزہ کا جو پلان ہے جو صدر ٹرمپ نے کچھ دن پہلے پروپوز کیا تھا اس حوالے سے ان کی بات ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ سے متعلق جو اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ نقطہ نظر جس کو اسرائیل کے وزیر اعظم کے مطابق یہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ نقطہ نظر ہے غزہ سے ڈیل کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ نتنیاہو نے بھی کافی حد تک تعریف کی اس پورے مجوزہ منصوبے کی. اور مارکو روبیو نے بھی اس دورے میں جو ان کا تل ابیب کا دورہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کا بولڈ پلان جو ہے وہ صدر ٹرمپ نے پروپوز کیا ہے وہ کافی لوگوں کے لیے شوق ہو سکتا ہے اس سے ملا ہو ان کو لیکن اس کے باوجود یہ ایک ایسا مجوزہ منصوبہ ہے جس سے اس خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے. مارکو روبیو اب سعودی عرب پہنچے ہیں. ریاض میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں حماس کے ساتھ ساتھ اور غزہ کے معاملات کے ساتھ ساتھ یوکرین کا ایک معاملہ جو ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہو رہا ہے. اور خطے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک طرف زیلنسکی پہنچ رہے ہیں ابوظہبی میں اور اس کے بعد اسی ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور کچھ حد تک جو اطلاعات ہیں اب تک کہ شاید صدر ٹرمپ کی صدر پوٹن سے بھی ملاقات ہو. لیکن اس سے پہلے جو ڈیلیگیشنز مل رہے ہیں مارکو روبیو کی جو روسی وزیر خارجہ ہیں ان سے بات ہوئی ہے ٹیلی فون پر اور اس کے بعد روسی حکام جو ہیں وہاں پہ جو موجود ہیں فارن منسٹری کے ان کے لوگ ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں یوکرین جنگ سے ریلیٹڈ. تو مشرق وسطیٰ کا جو مارکو روبیو کا دورہ ہے ایک تو وہ آف کورس غزہ کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اسد امریکی وزیر خارجہ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچ گئے ہیں. اس کے علاوہ وہ اس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے. مارکو روبیو کی روسی حکام سے ملاقات کی بھی خبریں ہیں. کیا صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے؟ جی خبروں میں ہے فائزہ جس طرح سے میں ذکر کر رہا تھا کہ خبروں میں ہے ابھی تک کہ اس ویک کی جو ملاقاتیں اب جو طے ہو رہی ہیں جو آج خاص طور پہ ملاقاتیں ان کی سعودی حکام سے ہیں مارکو روبیو کی امریکی وزیر خارجہ کی اور اس کے بعد کل کی جو ملاقاتیں ہیں کل کی ملاقاتیں ان کی طے ہیں روسی حکام کے ساتھ. اور ان ملاقاتوں کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو اگلی میٹنگ ہے وہ ریاض میں ہی شاید صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے دونوں فارن منسٹریز کی اگر اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس میں اس طرح کی ملاقات متوقع ہے طے شدہ ہے. شاید کچھ ایسے معاملات ہیں جو ان میٹنگز میں دیکھے جائیں گے جس طرح سے ماہرین ابھی تک کہہ رہے ہیں اور ان پہ اگر اتفاق رائے ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس سے آگے بڑھیں گے. زیلنسکی بھی شامل ہوں گے ان ملاقاتوں میں. ابھی تک جو کہا گیا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خبر آئی کہ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوگا اس میں صدر زیلنسکی کو بھی شامل کیا جائے گا ان ملاقاتوں میں. اور خاص طور پر جب ہم بات کر رہے ہیں یوکرین جنگ کی تو سعودی ایک رول پلے کر رہا ہے ایز اے نیگوشیٹر ان دس ہول ایکویشن. اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے بھی ایک اور اپڈیٹ اگر آپ کو دیتا چلوں اس میں کہ اسرائیل کا جو نیگوسیشن کے لیے وفد ہے کیونکہ تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے ختم ہونے کے لیے تو اس کے بعد جو اگلی نیگوسیشنز ہیں اس کے لیے اسرائیل کا وفد جو ہے وہ قطر پہنچ رہا ہے. اس کی پرمیشن جو ہے یا اس کی جو خبر ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کی طرف سے سامنے آ چکی ہے. لیکن اس پورے ایکویشن میں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کون کیا ملاقاتیں کر رہا ہے تو سعودی کافی کریٹیکل رول پلے کر رہا ہے. 20 تاریخ کو سعودی عرب سربراہی اجلاس بھی منعقد کرے گا. عرب لیگ کا سربراہی اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں عرب رہنماؤں کو بلایا گیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرف سے جتنی بھی ہم عرب رہنماؤں کی اب تک اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کا جو مجوزہ منصوبہ ہے اس کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ ملاقاتیں شاید اس حوالے سے کچھ بتا سکیں گی لیکن ماہرین اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ سرٹنلی یہ قصہ جو ہے وہ کچھ دنوں بعد یہ اسد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مارکو روبیو کے جو مڈل ایسٹ کا امپورٹنٹ وزٹ اس حوالے سے. بہت شکریہ آپ کا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو مشرق وسطیٰ کے پہلے دورے پر اتوار کے روز اسرائیل پہنچے. اس موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم سے اپنی ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس بریفنگ میں مارکو روبیو نے کہا کہ امریکی صدر نے غزہ کے مستقبل سے متعلق اپنے منصوبے میں جرأت مندانہ نظریات پیش کیے ہیں. یہ ماضی کے گھسے پٹے آئیڈیاز نہیں لیکن ایسا کچھ ہے جو کہ جرأت مندانہ ہے اور جسے پیش کرنے میں جرأت اور ویژن لگتے ہیں
اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بہت سے لوگ حیران اور پریشان ہوئے ہوں، لیکن یہ سائیکل جاری نہیں رہ سکتا جسے ہم بار بار دہراتے ہیں اور واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوا تھا، اور اس بارے میں صدر بہت واضح رہے ہیں۔ حماس ایک عسکری یا حکومتی قوت کے طور پہ جاری نہیں رہ سکتی، اور سچ تو یہ ہے کہ جب تک یہ ایک ایسی قوت کے طور پر موجود رہے گی جو حکومت کرنے کے قابل ہے یا جو انتظام چلا سکتی ہے، یا ایسی طاقت جس کا تشدد استعمال کرنے کا خطرہ ہو، امن ناممکن رہے گا۔ اس کا خاتمہ ضروری ہے، اسے تلف کرنا ضروری ہے۔ that must be eradicated. امریکی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اسرائیلی لیڈر سے بات چیت کے دوران شام میں اقتدار کی تبدیلی اور سیاسی استحکام اور لبنان میں حزب اللہ کے خطرے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مارکو روبیو کے مطابق ایران خطے میں عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ It is the single greatest source of instability. ہر دہشت گرد گروپ، تشدد کے ہر عمل، غیر مستحکم کرنے والی ہر سرگرمی، ہر اس چیز کے پیچھے ایران ہے جو اس علاقے کے کروڑوں مکینوں کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ Who call this region home. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس کی حال ہی میں آنے والی رپورٹ میں پاکستان کی رینکنگ مزید کم ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان 135ویں نمبر پر ہے، جو اسے دنیا کا 46واں بدعنوان ترین ملک بناتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن انڈیکس رپورٹ کے اہم نکات کیا ہیں، یہ ہمیں اسلام آباد سے عاصم علی رانا بتا رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سال 2024 کی کرپشن پرسپشن انڈیکس رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پاکستان کا سکور 100 میں سے 27 ہے، جو گزشتہ سال کے سکور 29 سے کم ہے۔ سکور کا مطلب ہے کہ کسی بھی ملک کے پبلک سیکٹر میں ہونے والی کرپشن کے بارے میں عوامی تاثر کیا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی ملک کا سکور 0 ہے تو وہ انتہائی کرپٹ ملک ہے، اور اگر 100 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بدعنوانی بالکل نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں اس حالیہ کمی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھنے کی عمومی رائے میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ملک میں کرپشن کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہم خود بھی جو ہے جو عوام ہیں وہ خود بھی ہم نے کرپشن کو ایک جو ہے نا ایک کسٹم کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ہم نہ بھی ہو تو ہم جاتے جاتے کسی کو کہیں گے یار اس کو پکڑا دو۔ تو یہ ایک سماجی رویہ جو لوگوں کے اپنے رویے بھی ہیں اس میں بھی بہتری کی بڑی ضرورت ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو اپنے جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کا بھی ادراک ہونا چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق کرپشن پرسپشن انڈیکس کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے 8 مختلف ذرائع استعمال کیے گئے۔ ورائٹیز آف ڈیموکریسی پروجیکٹ میں پاکستان کا سکور 20 سے کم ہو کر 14 ہو گیا ہے، جبکہ اکنامکس انٹیلیجنس یونٹ میں سکور 20 سے کم ہو کر 18 ہو گیا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار متی اللہ جان کا ماننا ہے کہ تنزلی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کی جا رہی۔ لوگ بھی ایبسولوٹلی کرپٹ ہیں اور ہمارے کچھ ادارے بھی ایبسولوٹلی کرپٹ ہیں جن کا آپ احتساب نہیں کر سکتے، اور جب تک ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، سویلین بالادستی نہیں ہوگی، پارلیمنٹ جو ہے اور حکومت جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگی، اپنے فیصلوں میں عدلی آزاد نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میڈیا کا گلا جو آپ دبا رہے ہیں یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ممالک کے لیے ان کا انفرادی سکور شمار کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کی درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس رپورٹ میں ڈنمارک کو سب سے کم بدعنوان ملک قرار دیا گیا ہے، جبکہ جنوبی سوڈان، صومالیہ اور وینزویلا کو سب سے زیادہ کرپٹ ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ ایران، عراق اور روس میں بھی کرپشن میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ روس 154ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جبکہ افغانستان 165 اور بنگلہ دیش 151ویں نمبر پر موجود ہے۔ جب بات بدعنوانی کی آتی ہے تو ماہرین کے مطابق پاکستان کے لیے گزشتہ سال کچھ اچھا نہیں رہا، اور 2015 کے بعد پہلی بار ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن انڈیکس پر پاکستان کا سکور 30 سے بھی کم ہو گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں پاکستان میں جمہوری اقدار پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب سے، جو ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے خیال میں اس رپورٹ میں پاکستان کی رینکنگ مزید کم ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک رجحان سے ہٹ کے کمی ہوئی ہے، یعنی پچھلے کئی سالوں سے 2018 سے آنورڈز یہ ہمارا سکور
जो है ये कम तो हो रहा था, लेकिन पिछली दफ़ा ये स्कोर बढ़ के 29 हो गया था, लेकिन अब फिर ये एक बार स्कोर कम हुआ है। और बिलअमूम हमने देखा है कि आम तासुर ये जो परसेप्शन इंडेक्स है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की और पीपल्स पार्टी के ज़माने में ये बेहतर होता रहा है माजी में, और PTI के ज़माने में इस पर एक मुसलसल कमी आ रही थी। लेकिन ये पहली दफ़ा अब ये हुआ है काफ़ी दिनों के बाद कि PMLN की लेड एक कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन उसके ज़माने में भी ये स्कोर में कमी आई है और रैंकिंग में भी कमी आई है। इसकी जो वजह मैं समझ सकता हूँ वो ये है कि जब कोई कोलिशन बनती है तो फिर उसके अंदर कोलिशन पार्टनर्स को राज़ी रखने के लिए बाज़ात उनकी बातें मानना पड़ती हैं, और उस वक्त फिर हुकूमत कोई सख्ती नहीं कर सकती उनके मुतालबात के बारे में। और फिर ख़ास तौर पे जबकि हिज़्ब मुखालिफ के साथ बहुत कन्फ्रंटेशन हो रही हो और स्टेक्स बहुत हाई हों, तो उस वक्त ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट एटीट्यूड करना पड़ता है और अपने साथियों के साथ उनकी कुछ इस तरह की शिकायतें भी आएँ तो उसके बारे में ज़रा नर्म रवैया रखना पड़ता है। मुझे ये लगता है वजह जिसकी वजह से कुछ करप्शन की परसेप्शन में इजाफा हुआ है। और एक ये भी वजह हो सकती है कि ये इस वक्त चूँकि बहुत प्रोपेगेंडा हुआ है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और हिज़्ब मुखालिफ का प्रोपेगेंडा बहुत इफ़ेक्टिव रहा है पिछले कई सालों से, तो अब ये हुकूमत अगर बरसर-ए-इक़्तिदार आई है तो उसके बारे में आम तासुर ये पहले से ही कायम हो चुका था कि ये करप्शन करने वाले लोग हैं तो करप्शन ज़्यादा होगी। तो ये भी एक वजह है परसेप्शन के इंक्रीज़ होने की। पाकिस्तानी हुकूमतें अमूमन ऐसी कोई आलमी रिपोर्ट्स जो आती हैं उनको मुस्तरद कर देती हैं जिसमें तनकीदी पहलू उजागर किए गए हों। इस रिपोर्ट के लिए भी वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जैसे इदारों की मालूमात जो है उसको शामिल किया गया है जो आलमी तौर पर मोतबर जाने जाते हैं। तो फिर मुस्तरद करने का क्या जवाज़ है और कितना सीरियसली संजीदगी से लेना चाहिए इन रिपोर्ट्स को? मेरे ख्याल में इन रिपोर्ट्स को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस रिपोर्ट को प्रोविंशलाइज करने का भी इंतज़ाम किया जाए ताकि देखें कि करप्शन ज़्यादा किन इलाकों में हो रही है, किस सूबे में हो रही है, ताकि फिर उसको बेहतरी की सूरत भी वहाँ पे फोकस की जा सके। लेकिन हुकूमतें इसको रिवायतन मुस्तरद इसलिए कर देती हैं ताकि वो उनको एतराफ़ ना करना पड़े, क्योंकि अगर वो तस्लीम कर लेंगी तो आम लोगों में तासुर जाएगा कि एतराफ़ जुर्म हो गया है। लेकिन अगर वो मुस्तरद कर देंगी तो फिर कुछ लोगों में फिर भी ये शक रहेगा कि शायद ये रिपोर्ट ठीक नहीं थी, वरना शायद करप्शन बड़ी तो नहीं है। तो ये शक का फ़ायदा उठाने के लिए इसको मुस्तरद कर दिया जाता है, कभी शद्दोबद के साथ, कभी रस्मन, लेकिन बहरहाल इसे किसी हुकूमत ने आज तक कबूल नहीं किया। ये बताइए कि आपके ख्याल में किन शोबों की करप्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो आम तौर पे जब हम इसका जायज़ा लेते हैं और सवाल पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल दो महकमों के बारे में आता है। एक तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कि पुलिस के अंदर ये ज़्यादा रुझान है करप्शन का, और दूसरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे ज़मीनों का हिसाब किताब रखा जाता है, बयानिया वसूल किया जाता है, पैसों का लेन देन होता है, और पटवारी या इस तरह के दूसरे लोगों के पास वसी इख्तियारात होते हैं कि वो किस तरह से फ़ैसला करते हैं, तो डिस्क्रिशन बहुत होती है। तो ज़्यादातर शिकायत इन दो महकमों के बारे में होती है। इसके अलावा बाकी महकमे भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन ज़्यादा फोकस इन दो महकमों पर ही होता है। ठीक, आलमी इदारों की इमदाद से पाकिस्तान में जिन मंसूबों पर काम होता है क्या उनमें भी करप्शन का अंसर होता है? जी हाँ, क्योंकि बिलाखिर तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो मकामी सतह पे ही होती है, और मकामी इदारे ही इसके अंदर कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं। और अब एक नया एलिमेंट यह हुआ है कि चूँकि हमारे यहाँ भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत सी ऐसे काम आते हैं जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम जिन्हें कहा जा सकता है, तो वहाँ पे भी बहुत सा पैसा आता है, और चूँकि ये पैसा बहुत जल्दी खर्च करना होता है तो इसलिए भी उनमें भी करप्शन का एक एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से करप्शन में इजाफे का एक नया फैक्टर पैदा हो गया। राइट, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब हमें बता रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट के बारे में। उनका ये ख्याल है कि इसे संजीदगी से लेना चाहिए, प्रोविंशलाइज करना चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इश्यूज़ किस एरियाज़ में। थैंक यू।
यूक्रेन में चूंकि मर्दों को बड़ी तादाद में फ़ौज में भर्ती कर लिया गया है, इसलिए मुल्क की कोयले की वसी कानों में अब ज़्यादा काम ख़वातीन को करना पड़ रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा एक जंग ज़दा इलाके में वाक़ कान में गईं और वहाँ काम करने वाली ख़वातीन से बात की। सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर इस रिपोर्ट में कान की असल लोकेशन और कानकनों के नाम ज़ाहिर नहीं किए गए। कान के इस शगाफ से 235 मीटर नीचे यूक्रेन की मेहनत कश ख़वातीन नए रास्ते बना रही हैं। ओलिना इन कानकनों से मिलती हैं, वो उन लोगों को नीचे कान में ले जाती और कान से बाहर ऊपर ज़मीन पर लाती हैं। मैंने एक इश्तिहार पढ़ा था जिसमें लिखा था कारकुनों की जरूरत है। मैंने उनसे बात की और मुझे नौकरी मिल गई। ओलिना यहाँ 1.5 साल से काम कर रही हैं। खुद को और अपनी साथी कानकुनों को खुश रखने के लिए मैंने ये दिलचस्प कार्टून बनाए हैं। जब थकी हारी कानकन शिफ्ट खत्म करके घर के लिए रवाना होती हैं तो वो उन्हें देखती हैं और मुस्कुरा पड़ती हैं। एलिवेटर नास्तिया को जहाँ छोड़ती है, उससे आगे वो सुरंग में नीचे चलकर अपने काम के मकाम पर पहुँचती हैं। वो एक केबल कार चलाती हैं जो कानकनों को मजीद नीचे कान में ले जाती है। रिश्तेदार दंग रह गए क्योंकि इससे पहले सिर्फ मर्द ज़ेरे ज़मीन काम करते थे, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं इनमें जिस कदर हो सके हम मदद कर रही हैं। रूस की जानिब से कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर हमले के बाद यूक्रेन में मर्दों की बड़ी तादाद को फौजी तरबियत दी गई, जिससे कानों में मजदूरों की किल्लत हो गई। तवानाई की निजी कंपनी डीटेक डिनीप्रोपेट्राव्स्क के इलाके में कानों की मालिक है। इसे कानकनों की शदीद कमी का सामना हुआ। 2022 से डीटेक की कानों में तकरीबन 20,000 लोग काम करते थे। फिलवक्त 3500 लोग यूक्रेन की मुसल्लह फौज में शामिल हुए हैं। ये तादाद एक कान के मुलाजमीन के बराबर है। यूक्रेनी पार्लियामेंट की जानिब से खवातीन के लिए ज़ेरे ज़मीन भारी और ख़तरनाक मुलाजमत करने पर पाबंदी आर्जी तौर पर ख़त्म करने के बाद कंपनी ने 2020 के मौसम गर्मा में खवातीन को मुलाजमतें देना शुरू की। हमने उन मुलाजमतों का जायजा लिया जो खवातीन के लिए पुरकशिश हो सकती थीं। उनमें उन्हें कैसे तरबियत दी जाए। नई महारतों की तलाश में 3 माह सर्फ हुए। हमने हदफ भी मुकर्रर किया कि ऐसी मुलाजमतें खवातीन को ना दी जाएं जो जिस्मानी लिहाज से मेहनत तलब हों। खवातीन सड़कों का इंतजाम चलाती हैं, कानकनों को उनके काम के मकाम तक पहुंचाती हैं, हवा की क्वालिटी को कंट्रोल करती हैं और ओलिना की तरह मुरम्मत का काम करती हैं। हमने कन्वेयर पर से रोल तब्दील किए, हमने उसे तब्दील किया। आपने देखा इसकी हालत क्या है। हमने यहाँ नया नस्ब किया है। ऐसे में जब खवातीन ये मुलाजमत इख्तियार कर रही हैं, मर्दों को कान के उन हिस्सों में मुंतकिल कर दिया गया है जहाँ काम ज्यादा खतरनाक है और मेहनत तलब भी। मैं एक मशीन चलाती हूँ जो कानकनों की सुरंगों से निकाले गए पत्थर नुमा मवाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बस मशीन चलाना होती है। अरीना कहती है कि ये मुलाजमत महफूज है और तनख्वाह भी अच्छी है और उन्हें ये मौका फराहम करती हैं कि वो यूक्रेन में तवानाई के इस्तेहकाम के लिए कुछ कर सकें। ईमानदारी की बात है कि अगर जंग ना होती तो मैं ये मुलाजमत कभी ना करती, लेकिन फिल वक्त हम यूक्रेनियों में से हर कोई अपनी फतह में मदद की कोशिश कर रहा है। एहोर की तरह के बहुत से कानकुन इस मदद का खैर मकदम करते हैं। जब बाकायदा बड़े पैमाने पर हमला हुआ तो शुरू में हमें लगातार 2 शिफ्टों में काम करना पड़ता था। अब काम के औकात बेहतर हैं। मेरे भी दकियानूसी ख्यालात थे, लेकिन अब देखिए खवातीन कान में बेहतरीन काम कर रही हैं। डीटेक के मुताबिक कंपनी के कानों में 550 खवातीन ज़ेरे ज़मीन काम कर रही हैं। लिसिया बकलेट्स की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। आज के शो में हम बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो नई रिपोर्ट आई है उसके करप्शन इंडेक्स पर पाकिस्तान 180 कंट्रीज़ में से 135 उस पर है और 46th मोस्ट करप्ट कंट्री दुनिया का जो है उस रिपोर्ट के मुताबिक है। उस पर हमने डिस्कशन की और इसके अलावा किन मौज़ूआत पे आप देखना चाहते हैं हमारे शो, आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और ख़त्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। फाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए।